এই দেখো ড্রেস নেই আসি ওটা আমি ड्रेस आनलो की ड्रेस देखिए এই দেখো দেখো এইটা এই মো ড্রেস কেন দেইছি বিদেশ भी আনছি হেই এটা আলা মো ড্রেস বলা না কাটা आ देलु देलु अरे ये ड्रेस है को रोड साइड फुटपाथ में जो ना हमें जो চলো 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 আমাকে এই ড্রেসে লাগুছি ফুটপাথ রয়েছে আর জানতো না কেতে টাকা 400 টাকা আমার শাড়ি এটা জানতো না কেତେ ଟଙ୍କା 450 ଟଙ୍କା 400 टंका ये ड्रेस नगेले नाटक 400 मु एटा केते आनथिनी जानछु পুরা এইটা কেতে एटा अरे एटा मो सांग मो पाई यूएस रे मगदेला केते रेट जानिछु 1999 टंका 92 पैसा जानिछु अच्छा खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय